हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे, पंजाब असम्बली ने एक बिल पास किया है, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल। इसके क्या मंदरजात हैं, इसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, तज्ज़ियाकार हमारे क्या राय रखते हैं, वो जानेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम में हमने बात करनी है पंजाब में 2 सालों के दौरान पिछले जो तबादले और तकर्रियाँ हुई हैं उस पर। लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अजरक मास्क के ऊपर, क्योंकि गुज़श्ता रात हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शहबाज गिल साहब बतौर मेहमान आए हुए थे और उन्हें कमेंट करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मास्क है, जो बड़ा फेमस हो रहा है अजरक मास्क, उसके ऊपर कमेंट करते हुए कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये अजरक मास्क पहनकर सूबाई कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं या सूबाई कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये गांव में भैंस के बछड़े को ऐसा मास्क पहनाया जाता है ताकि वो ज्यादा दूध ना पी सके। अब हमने सवाल अपने एनालिस्ट के आगे कुछ यूं रखा है कि क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमा बेजा तनकीद करके अहम मौज़ूआत से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ या ना की ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। और आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारा साथ देंगे, महमल सरफराज साहिबा और रीमा उमर साहिबा भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मजहर अब्बास साहब। देखिए, ये बेजा तनकीद नहीं, ये तज़हीक है। ये जो जिस तरह के जुमले जिस अंदाज में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको ख्याल ही नहीं होता। और यही मसला खास तौर पे जो गैर मुंतखब लोग होते हैं, इसलिए कि इनकी कोई कॉन्स्टेंसी नहीं होती। इनको ये अंदाजा ही नहीं होता कि वो जो बात कह रहे हैं उसके मकासद क्या हैं, वह जिस अंदाज में वो बात करते हैं उसकी सेंसिटिविटी क्या है। वो जो भी मुंह में आता है वो समझते हैं कि उनकी उनकी जो है वो मुशीर हों या मावन खुसूसी हों, वो सेफ है। बस किसी न किसी तरीके से अपने लीडर को जो है वो खुश करता हो। मेरा ख्याल है बहुत ही अंदाज में बात की थी उन्होंने। वो उसकी जो भी वजाहतें करते रहें, और उसका अच्छा तरीका ये होता है कि अगर कोई रद्द अमल सामने आता है तो आप माजरत कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। उन्होंने गलत बात, उस गलत बात पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात ठीक है अपनी जगह कि किसी भी चीज़ को सियासत जगह नहीं करना चाहिए, सब कुछ। लेकिन अजरक जो है वो सिंध की सकाफत का हिस्सा है। इनकी सकाफत नामुकम्मल है अजरक के जरिए। वो खुद भी जब शहबाज गिल साहब सिंध आए तो उन्होंने अजरक पहनी हुई थी। क्यों पहनी थी अजरक उन्होंने? तो जब उस तरीके से वो किसी मास्क का हवाला इस अंदाज में दें, और किसी भी लीडर के उससे आपको लाख इख्तलाफ हो, लाख आप तनकीद करें, तनकीद का आपको राइट होता है, इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ही खराब टेस्ट में उन्होंने बात की, और एक तरीके से उन्होंने जो है वो मुतासिब अंदाज में नजर आया, साफ नजर आया। तो उनके अंदर वो तासुब पाया जा रहा था जिस वक्त वो बात कर रहे थे। ये तो उसमें मेरा ख्याल है इन चीज़ों को अगर अवॉइड करें तो बेहतर है, इसलिए कि ये चीज़ें हमें कहीं से कहीं ले जाती हैं। ठीक है जी। मज़हर साहब को लगता है कि ये गैर ज़रूरी मौज़ूओं पर तवज्जो देकर जो असल इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश है। महमल, आपको क्या लगता है? देखिए अलीना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो खैर मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगी कि वाकई अहम मौजूद से तवज्जो हटाने की बात है। देखिए, गिल साहब ने ना सिर्फ ये कि उन्होंने एक बिलावल भुट्टो साहब की एक इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन असल में सिंध के कल्चर की भी। और खैर जो कल उन्होंने जो मास्क पहना हुआ था वो तो सराइकी अजरक है, वो तो सिंध की है भी नहीं, लेकिन वो सिंध की भी होती है और वो पहनते भी हैं। बड़े अच्छे मास्क हैं, उनमें तो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, ये उन्होंने कल प्रेस डिस्ट्रैक्शन कॉन्फ्रेंस में टैक्टिक, भी क्लियर किया। जी 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 बिल्कुल, ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक जरूर होगी, लेकिन ये एक डेंजरस डिस्ट्रैक्शन की टैक्टिक है अलीना। क्योंकि देखिए बात ये कि हम एक फेडरेशन है, और आप फेडरेशन के अंदर जो ऑलरेडी एक सियासी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, अब आप ये नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे सियासतदान और लोग, और इवन मीडिया के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा एक पंजाबी लेंस से जो है ना वो चीजों को देखते हैं, और हम भूल जाते हैं कि बाकी 3 सूबों के अंदर क्या हो रहा है। अगर आपको याद हो तो अयूब खान ने बंगालियों का मजाक उड़ाया था, जनरल मुशर्रफ ने बलोचों के साथ जिस तरह उन्होंने बात की थी, एक बड़ी एथनिक लाइंस के ऊपर जिस तरह से बात की थी, और फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे हैं।
हैं। तो इस तरीके की अगर आप बात सिंध के बारे में करेंगे और आप मजाक उड़ाएंगे, आपने देखा है कि हमारे स्टेट के, आपको एक एड याद होगा जिसमें पश्तूनों को जो था वो बड़े रेसिस्ट तरीके से दिखाया गया, फिर बाद में उस पर माजरत भी की गई थी। इसी तरह सिंधियों का भी जो है वो एक मजाक उड़ाते हैं कई दफा इस तरीके से, जो कि सही नहीं है। असल बात यह है कि वजीर आजम साहब को जो है ना, उनको अपनी हुकूमत के लोगों को ये कहना चाहिए कि हम कोई खाली एक सूबे की हुकूमत तो है नहीं, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत है। तो अगर ये सब कुछ, ये अटैक जो एथनिसिटीज के ऊपर हो रहा है या दूसरे छोटे सूबों के ऊपर हो रहा है, अगर ये करते रहे तो फिर क्या हम सिर्फ पंजाब के या पंजाबी सियासतदान है या क्या है? मतलब ये वजीर आजम साहब, तो देखिए वजीर आजम इमरान खान पूरे पाकिस्तान के हैं ना वजीर आजम, खाली वो पंजाब या केपी या खाली इस्लामाबाद के वजीर आजम तो नहीं है। वो सिंध के ऊपर जिस तरह के अटैक्स वैसे ही उनकी हुकूमत के लोग कर रहे हैं, और अब एथनिक अटैक्स कर रहे हैं। देखिए पहले सियासी अटैक हो रहे थे, उसी से इतनी पोलराइजेशन थी। अब एक्चुअली अजरक के ऊपर एक तरह से अटैक कर दिया गया ये बात करके। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को बिल्कुल इससे जरा ये सोचना चाहिए वजीर आजम साहब को। एंड ही शुड टेल, आपको लगता है कि बड़ा खतरनाक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ये? ठीक है, ये डायरेक्शन भट्टी साहब का कमेंट शामिल करते हैं। ठीक है भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, ये बिलो द बेल्ट वार है, ये ज़्यादती है, ये अफसोसनाक है, और इस पर यानी मुझे शर्मिंदगी हो रही है। बछड़े को ऐसा मास्क ताकि वो दूध ना पी जाए, यानी मैं अब क्या कहूँ इस पर, अब क्या कहा जा सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि ये, मैं कई मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो साहब और बाकी मुस्लिम लीग नून के लोग बैठें और बैठकर कोई एक रेड लाइन खुदा के लिए खींचें कि ये आप जब कहते हैं, शहबाज गिल साहब जब मुर्तज़ा वहाब को मुर्तज़ा कज़ाब कहते हैं, तो फिर जब ये बात नीचे आती है तो फिर वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। जब बिलावल भुट्टो साहब इमरान खान के वालिद को कहते हैं कि वो करप्शन पर निकाले गए, हालांकि ये तारीख़ी तौर पर भी गलत है, और जब वो बार बार ये कहते हैं और अलीमा खान की सिलाई मशीन का बार बार तज़किरा करते हैं कि जब कि वो टावर्स कैसे खड़े कर लिए जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर वो यानी ये इतनी सच्ची बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, नैब में जा सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन जब ये इस तरह की, जब बिलावल साहब असम्बली में खड़े होकर कहते हैं मरीम नवाज की गिरफ्तारी पर कि तुम बेगैरत हो, और उसकी जस्टिफिकेशन शीरी रहमान ये दें कि बेगैरत कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, इसका मतलब शेमलेस है। और जब इमरान खान साहब को साहिबा कह देते हैं, जब पानी आटा है तो बारिश आटा है तो पानी आटा है कि वो कर देते हैं। जब मेरे फयाज चौहान साहब अपनी गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं, जब असम्बली में जो सूरत हाल हो रही होती है, जो असम्बली पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल होती है, यानी रेहाम खान की किताब डिस्कस होना कोई बुरी बात नहीं। रेहाम खान की किताब के वो हिस्से कि वो ये करते थे, वो करते थे, इस तरह होता था, इस तरह बाल बनाते थे, इस तरह फलाना करते थे, यानी बिल्कुल इस तरह पर्सनल, यानी मुझे लफ्ज़ बोलते हुए शर्म आ रही है। वो जब आप डिस्कस करते हैं, जब आपने सुबह उठते ही तहिया कर लिया होता है कि आज ट्विटर पर ये गालियां देनी है, ये मैंने खींचने, और शाम को जिस पर शाबाश दी जाती है, वेल डन मेरे चीते, तुमने आज कमाल कर दिया चारों तरफ, तो वो उस वक्त क्या होता है। उसके बाद जब ये बात नीचे पहुंचती है तो उस वक्त क्या होता है, यानी ये तो सारों को पता है ना कि ये फयाज चौहान साहब एक मरतबा दाखिल हुए अंदर तो उन्होंने कहा कि कमाल, दूई दाखिल हुए तो इमरान खान ने कहा ये आ गया मेरा चीता, और तलाल चौधरी साहब और के लिए मरीम नवाज साहबा ने तालियां बजवाई सीनियर लीगियों से कि इस तरह पार्टी को डिफेंड किया जाता है। और वो जो आशिक फिरदौस साहबा के हवाले से, फिरदौस आशिक अवान साहबा के हवाले से बात कर रहे होते थे, या जिस तरह ये सारी, तो ये क्या करना चाहते हैं, एक लाइन खींच ले, या मैं इधर बुरा बोलता हूं लेकिन इसमें मेरी बेटी, मेरी माँ और मेरी बहन का क्या कसूर है, मेरी बीवी का क्या कसूर है। अगर मैं इधर कोई बुरा लफ्ज़ बोलता हूं तो इसमें मेरे उस कल्चर का क्या कसूर है कि मैं
कल को कहे कि दुल्ला भट्टी एक पिंडी भट्टियां का होता था, उसको वो तो फलाना करता था, ये करता था। अजरक मेरे लिए काबिल एहतराम है, तमाम पार्टीज में ऊपर से आशीर्वाद मिलती है, मेरे तो लिए नीचे काबिल सारे एहतराम है। पंजाब का कल्चर मेरे लिए काबिल एहतराम है, पंजाब का कल्चर, बलोचिस्तान का, जीबी का, बाकी से आज़ाद कश्मीर, सारे काबिल एहतराम है। हम सारे एक जब ये एक हाथ की उंगलियां बंद होती हैं तो मुट्ठी बनती है। हम सारे ऐसे, हमारी सियासतें हैं, रोज हम करेंगे इस पर बात। मैं अपनी पसंद ना पसंद का इजहार करूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, लेकिन मैं बिलावल की भी इज्जत करूंगा, उतनी इमरान खान साहब की इज्जत करूंगा, उतनी नवाज शरीफ फैमिली की इज्जत करूंगा, और कभी भी उन लोगों का नाम नहीं लूंगा जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है। तो प्लीज खुदा के लिए एक मर्तबा फिर कह रहा हूं, अल्लाह के नाम पर इस मुल्क पर रहम करें। हम पहले ही तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं। ठीक है, रीमा उमर साहबा। शुक्रिया अलीना। अलीना, एक डिफरेंस है, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ करप्शन के इल्जामात लगाओ, या उनकी बहन या वालदा या उनकी और फैमिली मेंबर्स के खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगाओ, ये मेरा ख्याल है गलत है। मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस तरह के इल्जामात से जो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होते, बट वो एक ज़ात को, एक एथनिसिटी को, एक जेंडर को, इन सब को, एक मजहब को, उनको बीच में ले आते हैं और उनको डिफेम करते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारे मुल्क में अक्सर जेंडर के ऊपर, जिन्स के ऊपर इस तरह का मजाक उड़ाया जाता है कि आपने चूड़ियां पहनी हुई हैं, आपने दुपट्टा लिया हुआ है। ये मेरा ख्याल है इसकी नौयत मुख्तलिफ है और मेरे लिए ज़्यादा संजीदा है। इसी तरह जैसे महमल कह रही थी कि जो हमारे बाकी सूबे हैं, हम बहुत पंजाब सेंट्रिक लेंस रखते हैं, बाकी सूबों की जो स्पेसिफिसिटीज हैं उनको हम मजाक बना लेते हैं। इसी तरह और ममालिक में नस्ल को मजाक बना दिया जाता है, हमारे मुल्क में भी होता है। हमने देखा है अक्सर हिंदू भाई बहन जो हमारे हैं, उनके जो कुछ मजहबी उनके बिलीव्स हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उस पर जो हमारा रद्द अमल है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक एलिगेशन से या मजाक उड़ाने से एक लार्जर इशू जो है उसको बीच में ले आते हैं। और हमारे जैसे मुल्क में जो जिसमें ये फॉल्ट लाइंस हैं, मेरा ख्याल है आपको इनको और रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। वैसे तो बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे हैं, हमारा एक बन चुका है टॉक शोज में, पार्लियामेंट में लोग जुगतबाजी जो है होती है, और इसको शायद आप नहीं रोक सकते, लेकिन इस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। वही इशू है, पहले इतनी फॉल्ट लाइंस है, पहले इतनी एक दूसरे के ऊपर मिसट्रस्ट है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है इसका, तो इसके बारे में मेरा ख्याल है ज्यादा संजीदा होना चाहिए, और इसको अगर अपनी जुगतबाजी से निकाल दें इन पहलुओं को तो बेहतर होगा। शहजाद, क्या राय आपकी? देखें, शहबाज गिल साहब ने एक मजाक करने की नाकाम कोशिश की थी, एक ऐसा मजाक जो कि ब्लो द बेल्ट और गैर जरूरी था। पर्सनल कमेंट के हवाले से शहबाज गिल हो या 2-3 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इनसे मेरी भी शोज पे बहुत बहस होती रही है। हम पॉलिसी के हवाले से सवाल करते हैं, हम इमरान खान के जो माजी के बयानिए हैं उस पर सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल कमेंट या एक एलिगेशन या एक बायसनेस का आपके ऊपर स्टैंप लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस पे बड़े ऑन एयर भी झगड़े हो चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी इनसे बात हो चुकी है कि ये ना क्या करें, पॉलिसी पर आके बात करें, पर्सनल कमेंट से गुरेज करें। तो गैर जरूरी किस्म का मजाक था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी ये जो बात महमिल ने की है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि कोई असल इशूज पर से तवज्जो हटाने के लिए ये किया गया था, या अजरक पे या सूबाइयत पे हमला है या लसानियत पे ये हमला बहुत खतरनाक होगा। खुदा के वास्ते इतना ज्यादा क्रेडिट या स्टेचर ना बढ़ा दें डॉक्टर शहबाज गिल का कि वो कोई सूबाइयत पे हमला कर रहे हैं या अजरक पे हमला कर रहे हैं जिससे बड़े हालात बिगड़ सकते हैं। इतना बड़ा स्टेचर नहीं है उनका, शहबाज गिल साहब का। उन्होंने एक भोंडा मजाक करने की कोशिश की थी, मेरे ख्याल से उसका रद्द-ए-अमल को मिल रहा है। लेकिन ये कहना एथनिसिटी के खिलाफ है, अजरक पर हमला है, मेरे ख्याल से इसको इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए। देखें, मैं कह रहा हूं कि मजाक जो उन्होंने किया वो तो ठीक नहीं था, लेकिन हम खुद यहाँ पे कहते हैं कि यार स्पेस क्रिएट की जाए। मतलब अगर कल कुछ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस आई थी कि यूट्यूब को आप इसलिए बैन कर दीजिए क्योंकि वहां पे इस किस्म की तनकीद होती है, कोई जजेस पे बात करता है, कोई किस इदारे पे बात करता है, तो क्या हम उसको सपोर्ट करने लगे? फिर हर चीज को अपनी मेरे ख्याल से एक पैराए में देखने की जरूरत है। इसको इस हद तक ना ले जाएं कि शहबाज गिल ने कोई सूबाई लड़ाई कराने की कोशिश कर दी, अजरक पर हमला हो गया है इस तरह। तो फिर जो जजेस के रिमार्क्स हैं उनको भी हम तस्लीम करें। वो समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई बात होती है, उनकी जजमेंट के खिलाफ नहीं होती, उनकी फैमिली के खिलाफ हो रही होती है, तो बैन करते हैं फिर यूट्यूब।
ہم خود چاہتے ہیں کہ ایک سپیس ہو معاشرے میں, سپیس میں اتنی گھٹن نہ کریٹ کر دیں کہ ہر چیز کوئی غلط بات کرے, کوئی غلط مذاق کرے تو اس مذاق کو آپ اس میں لے کے چلے جائیں کہ یہاں تو کوئی صوبائی لڑائی ہونے جا رہی ہے اور یہ سندھ پر حملہ ہو گیا, یہ بلوچستان پر حملہ ہو گیا, فلاں نے پنجاب پر حملہ کر دیا. میرے خیال سے مجھے نہیں پتا کیا انٹینشن تھا شہباز گل صاحب کا, لیکن وہ اتنے بڑے لیڈر نہیں ہے کہ اتنی بڑی صوبائیت یا فیڈریشن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس طرح کی کامنٹ دے کر. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو لگتا ہے ایک مذاق تھا جو غلط طرح سے بونڈا مذاق ان کے منہ سے نہیں نکل کرنا گیا. چاہیے تھا, لیکن یہ کوئی سندھ پر حملہ نہیں ہے, کوئی اجرک پر حملہ نہیں ہے. It was in a bad taste. اچھا مہمل آئی تھنک کچھ کلیریفائی کرنا چاہتی ہیں. کوئی پولیٹیکل انہوں نے کوئی اسٹریٹجی کے طور پہ کہ نہیں میں تمام چیزوں سے توجہ ہٹا دوں گا, ایسٹس آئے ایسے پی ایم کے اس سے توجہ ہٹا دیں گے, نیب کی کارروائیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے میں یہ کامنٹ دوں گا. میرے خیال سے اتنا پلیز اتنا کریڈٹ نہ دیں ان کو اس بات کا. ٹھیک ہے, کوئکلی مہمل مجھے بریک لینی ہے, آپ کچھ کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہیں؟ علینا, ریما پہلے کچھ کہنا چاہ رہی ہے, ریما سے بات کر لیں. اچھا سوری, جی ریما. جی علینا, وہ شہزاد کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب بین یا جیسے ہماری کامنٹری نا اس سے کمپیئر کرنا غلط ہوگا. میرا خیال ہے تنقید جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ ہے. انہوں نے ایک مذاق کیا, ہم اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اوفینسو لگا یا نہیں لگا, ان کو کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو بین سے کمپیئر نہ کریں. یہ پلیز, یا میرا نہیں خیال محمل اور جو تنقید کر رہے ہیں اوفینسو, میں نے تو خود کہہ دیا کہ اوفینسو تھا, لیکن یہ کہنا کہ اس سے کوئی فیڈریشن خطرے میں پڑ جائے گی, اس سے کوئی صوبائی لڑائی پیدا ہو جائے گی, یہ سندھ پر حملہ ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کو اس لیول تک نہ لے جائیں. مطلب شہباز گل صاحب ایک آ کے غلط کامنٹ کر کے چلے گئے, بھونڈا مذاق تھا ان کا, نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. اٹ واز اوفینسو, میں اپنے کامنٹ کی کلیریفیکیشن دے دیتی ہوں. میرا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, میں کہہ رہی ہوں ایک آلریڈی پولرائز ملک ہے, یہ پی ٹی آئی کی ایک بیڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. آلریڈی کرونا کی وجہ سے سندھ اور وفاق کے اندر اتنی زیادہ لڑائی چل رہی ہے. اب آپ نے اجرک کا, جب آپ نے ماسک کا مذاق اڑایا, لیکن وہ آپ دیکھیں کل سے ٹرینڈ کر رہے ہیں اجرک از آر پرائڈ ٹویٹر کے اوپر. آپ سندھیوں کا ریئیکشن تو دیکھیں, لوگوں کا, جینوئن لوگوں کا, جن کا کوئی پیپلز پارٹی سے بھی شاید تعلق نہیں ہے. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, ہم آلریڈی پنجابی لینس سے شاید ایک بہت زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں, تو اس وجہ سے جب آپ اور ہمارے سیاستدان بھی اور ہم میڈیا کے اندر, ہم بھی یار, میں تو اپنی بھی بات کروں گی, ہم بھی کئی دفعہ اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ ہم باقی ایتھنیسٹی. میرا تو کوئی پنجاب سے تعلق نہیں ہے دور دور تک, میں تو سندھ میں رہتا ہوں, کراچی میں رہتا ہوں, میں سندھی ہوں, میں یہاں کا شہری ہوں, میرا تو کوئی پنجاب سے تعلق نہیں ہے. بٹ اسٹل آئی فیل, اگر آپ مجھے یہ پوچھیں گی کہ شہباز گل نے ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کیا ہے, مجھے لگتا ہے نہیں کیا. اگر ان کے اندر کوئی تعصب تھا جو ان کے کامنٹ میں باہر آ گیا, مے بی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی تعصب ہو. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج دیٹ کہ ان کے اندر کوئی تعصب تھا, مے بی ہو, مے بی نہیں ہو. یہ اسٹریٹجی ہے کہ سندھ حکومت کو اٹیک کرنا ہے. جب وہ سندھ حکومت کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ نہ صرف پرسنل ہو جاتے ہیں, وہ کلچر پہ بھی ایک طرح سے اٹیک کر دیا. میں تو اس بات پہ اتفاق کر رہا ہوں کہ کسی قسم کا بھی پرسنل کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر مجھے بریک لینی ہے, کٹے سے ملانا ہو ان کے ماسک پہ, یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بحث اور کلیش آف اوپینینز چل رہا ہے, وہی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جنرل عوام میں بھی. لیکن اس چیز کے اوپر ہم تمام انالسٹ متفق ہیں کہ یہ جو خاص طور پہ لائن بولی گئی تھی یا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی تھی, دیٹ واز ویری بیڈ ان ٹیسٹ, اور نہیں کرنا چاہیے تھا جس بھی پرپز کے لیے کیا گیا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ کم بیک ود دی سیکنڈ کوسچن. بریک کے بعد خوش آمدید جی. ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام بل 2020 کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. بل کے حوالے سے اسپیکر چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ بل کے بعد شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کو روکنے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. بل کے تحت ڈی جی پی آر کو کسی بھی پبلیکیشن ہاؤس کے معائنے کا اختیار ہوگا. کسی بھی کتاب کو چھپنے سے پہلے یا بعد میں وہ ضبط کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں. صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے اپنے پیغام میں اس بل سے متعلق کہا ہے کہ بل منظور ہونے پر وہ بہت مبارکباد دیتے ہیں سب کو, اور یہ قانون وزیر اعظم کے تصور ریاست مدینہ کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمارے پاس بل کا مسودہ موجود ہے یا کاپی موجود ہے, 5 پیجز کا یہ بل ہے, ہمارے پاس کچھ اس میں سے پیجز نہیں ہیں. دوسرا پیج ٹو بی اسپیسیفک, ہم اس کے اوپر اگلے پروگرامز میں بات کریں گے تفصیلاً, لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک جنرلائزڈ بات ہے, اور اس بل جو ہمارے پاس ابھی تک سامنے آئی ہیں ڈیٹیلز اس پر ہے. تو سوال ہم نے کچھ یوں رکھا ہے کہ کیا پنجاب حکومت کے ایک افسر کو پبلیکیشن ہاؤسز کے معائنے اور چھاپے کے اختیارات ملنے چاہیے, ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. تو کیا لگتا ہے آپ کو محمل؟
देखिए, मैं तो इसमें नहीं का ऑप्शन लूंगी अलीना, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक तो मुझे लगता है कि वैसे ही जो आईने पाकिस्तान है उसके अंदर ये सारे जो हमारे कानून हैं वो एक गारंटी देते हैं। हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे पास शरई अदालत भी है, हम इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी है, वैसे भी हमारी अदालतें भी शरीयत के कानून की पाबंद है। मतलब काफी ज्यादा इस्लामिक प्रिंसिपल जो हैं वो सारा कुछ हमारे आइन के अंदर और कानून के अंदर ऑलरेडी वाजे है। ये जो बिल है ये मुझे इस तरह से लग रहा है कि शायद ये एक आर्बिट्री पावर्स दे रहे हैं उन ऑफिसर्स को जो जाकर कुछ भी कर सकते हैं, इंटिमिडेट भी कर सकते हैं, हरास भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरह की एग्जांपल्स हमें ज़ियाउल हक साहब के टाइम में मिलती है, ये हमें एग्जांपल मिलती है वो जो नवाज शरीफ साहब का एक प्रपोज्ड शरीयत बिल था, फिर आपको याद होगा MMA के अंडर एक हस्बा बिल की भी बात शुरू हुई थी। तो जब जब इस तरह के जब बिल आते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपकी फेडरल पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट से, असेंबली से, कानून साज असेंबली से बात करें, उन्हें कंसल्ट करें, आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल से कंसल्ट कर लें अगर कोई ऐसी चीज। ये जो ब्लैंकेट पावर्स दे दी है ना, ये बड़ी खतरनाक हैं, और ये मुझे लगता है कि एक्चुअली ये ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल से ज्यादा शायद ये इस्तेमाल होंगी हरासमेंट, जो पब्लिकेशन हाउसेज या जो अगर कोई डिसेंटिंग वॉइस या कोई भी इस तरह की चीज, तो मेरे ख्याल में ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं ये पावर्स होंगी। तो इसको रिकंसिडर करना चाहिए और इसके ऊपर जरा बात करके कंसेंसस बनाकर कुछ चीज, इसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे कानून में सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है, और वो कानून की बात आपको रीमा जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। ठीक है रीमा, आपकी तरफ ही लेके आते हैं पॉइंट। हालांकि अब बिल की मंजूरी के बाद एक कमेटी बनेगी, ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट करेगी, लेकिन यहाँ पर जितना हमने बिल पढ़ा है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जितना भी ऑनलाइन कंटेंट होगा, लेकिन बाकी जितना कंटेंट होगा उसके ऊपर कंट्रोल होगा एक अफसर को। तो आपको ये कैसा लगता है कानूनी पर्सपेक्टिव से? अलीना, मुझे तो बहुत खतरनाक लगता है, और अक्सर हम ये बात करते हैं कि कानून साजी नहीं हो रही इस हुकूमत में, लेकिन अगर इस तरह के कवानीन पास करने हैं तो बेहतर है कि कानून साजी ना हो, क्योंकि जब एक बैड लॉ आ जाता है उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो नया नॉर्म बन जाता है। ये खत्म नबूवत से रिलेटेड या मजहब को ऑफेंड करने से रिलेटेड हमारे जो सारे कवानीन ऑलरेडी हैं, आप जरा देखें वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। उनका मिसयूज इतना ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक आके जो सारी कन्विक्शंस होती हैं वो क्विटल्स में बदल जाती हैं, लेकिन कई कई साल लोगों की जिंदगियां जो हैं वो खराब हो जाती हैं। लोगों की बहुत एक सीरियस फियर और डेंजर में लोग रहते हैं, क्योंकि ये कवानीन ऐसी पावर्स दे देते हैं। अब इसमें आपने एक ब्यूरोक्रेट को एक पोजीशन बना के उस ब्यूरोक्रेट को ऐसी पावर्स दे दी हैं कि वो किताबें छपने से पहले उनको जो है रोक सकते हैं। अब इस तरह के जो पावर्स हैं वो अदालतों के अलावा किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, वरना तो आपने एक मजाक बना दिया है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन को इस मुल्क में। देखिए, और इसके अलावा अदालतों के पास भी जब इस तरह के पावर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरह उन्होंने वो जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करनी है। बैन करना किसी चीज को, वो तो एक बहुत ही एक्सट्रीम पावर है। हमारी अदालतों के अब तो काफी फैसले हैं जिसमें वो कहते हैं आप डरते क्यों हैं, अगर एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, कुछ लोगों को ऑफेंसिव लगता है, इसमें डर की क्या बात है, आप एक और अपना ओपिनियन दें, एक मुख्तलिफ ओपिनियन दें और उसको काउंटर करें। तो ये बात करना कि आपने बैन कर देना, और अब आप जो वर्डिंग है, मैंने अगेन पूरा लॉ जो है अभी तक पढ़ा नहीं है क्योंकि अवेलेबल नहीं है, ये डिस्कशंस हुई नहीं, इस पे पब्लिक एक डिस्कोर्स में आया ही नहीं और ये पास हो गया। ये भी एक बहुत अजीब बात है। डेमोक्रेसी में जो कानून साजी होती है उसको आपको पॉपुलर बनाना होता है, ऐसे नहीं कि बस कुछ लोगों ने मिलके एक बिल जो है उस पे एग्रीमेंट कर ली और वो पास हो गया। और खासतौर पे इतना फार रीचिंग जो बिल है, जो बिल्कुल हमारा एक सिस्टम है कि किताबों का वो किस तरह पब्लिश होती है, इसमें तो बल्कि इम्पोर्टेड किताबें भी हैं जो पाकिस्तान में पब्लिश नहीं भी होती, उस पे भी पावर्स दे दी हैं कि वो जो है वो बैन हो सकती है। और किन किन वजूहात पे वो क्लियर नहीं है। यही है कि रिलीजियस सेंसिबिलिटीज या कल्चरल सेंसिबिलिटीज जो हैं वो ऑफेंड हो जाएं तो आप जो है वो बैन कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है ये सब चीजें, और ये एक तसलसल में बिल आप खुद देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आया था उसमें भी इसी तरह की जो पावर्स हैं वो FIA को दे दी। इसके अलावा और भी हमारे कवानीन हैं जिसमें हम देखते हैं कि मजहब, कल्चर, इसके ऊपर जो है बहुत
اوور سینسٹیو جو ہے ہم نے اپروچ استعمال کی ہے، اور بہت سے لوگوں کو ایسی پاورز دے دی ہیں جو بہت ڈرکونین ہیں. اور میں پھر سے کہوں گی یہ جو پاورز ہیں یہ عدالتوں کے پاس صرف ہی ہونی چاہیے، اور وہ بھی نیسیسری اگر ہو، پروپورشنٹ ہو، ریزنیبل ہو، صرف تبھی وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا ریما، یہ لے کے چلتے ہیں شہزاد کے پاس. شہزاد، جیسے محمد نے بھی اس سے پہلے کہا اور ریما نے بھی کہا کہ انفارمیشن، معلومات کے کنٹرول کا تاثر نہ جائے، تو اس کو کیسے انشور کیا جائے کہ یہ جو قانون ہے اس کا غلط استعمال نہ ہو یا غیر ضروری استعمال نہ ہو، اور ایسا تاثر نہ جائے کہ انفارمیشن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے جتنا بھی یہ پڑھا ہے، گو تھرو کیا ہے اس بل کے، اور اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کس قسم کی پبلیکیشن پہ پابندی ہوگی. اب وہ صفحہ ہے نہیں اس میں خالی پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے جس کی سمری ہے کہ بیسیکلی کہ ٹیررسٹ اور سوسائڈ بامبرز کو گلوریفائی نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال سے اس حد تک تو سمجھ آتی ہے کہ بات ایسا پبلیکیشن جو کہ ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں آتا ہو، سیکٹیرینزم کو ہوا دیتا ہو، اس پہ تو ہم کافی عرصے سے بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کے لٹریچر کو بین کرنا پڑے گا. تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، باقی نکات اس میں ہے نہیں. دوسرا پہلو اس بل کا یہ ہے کہ جو پاورز ڈی جی پی آر کو دیے گئے ہیں، میرے خیال سے یہ ایکسٹراڈنری پاورز ہیں. کسی فرد واحد کو اتنے پاورز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتا وہ کس مائنڈ سیٹ، کس آئیڈیالوجی کا شخص ہوگا. آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا. اس قانون کو کس طریقے سے استعمال کرے گا پرنٹنگ پریس پر اور بک سٹورز پر. اور اس میں جو ایک ہسٹری رہی ہے خاص طور پہ اس گورنمنٹ میں، ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے قانون بظاہر تو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح کے ایکسٹریمسٹ لٹریچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا مذہب توہین رسالت کے حوالے سے جو چیزیں وہ پاکستان میں نہ چھپیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں پیچھے یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ جو ڈسنٹ ہے اس کو کل کرنا چاہتے ہیں آپ. مثال کے طور پہ بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا تھا یوٹیوب، فیس بک اور ان سب کو کہا تھا کہ آپ پاکستان میں رجسٹر کریں اپنے آپ کو، آ کر دفاتر کھولیں یہاں پر. اور ہمیں اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ جب پاکستان میں آ کے وہ آپریٹ کریں گے تو ہم اس سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر سکیں گے، ٹیکسیشن میں بھی اضافہ ہوگا. جو یوٹیوبرز وغیرہ ہیں ان کو جو پروفٹ ملتا ہے، ان کو جو انکم ہے، اس انکم کو بھی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں زیادہ. لیکن پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے اس پہ کوئی کانٹینٹ ایسا ڈالا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، وہ آپ کو فلاں گھنٹوں میں ہٹانا پڑے گا اور پھر اس پہ کارروائی کی جائے گی. تو بیسکلی کہیں نہ کہیں ان قوانین میں یہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ کو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسینٹ کو کل کرنے کے لیے ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ باقی نکات کیا ہے اس پبلیکیشن کے، کس پبلیکیشن کو انہوں نے بین کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. اگر مثال کے طور پہ اس میں نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے، نیشنل انٹرسٹ کون ڈیفائن کرے گا؟ ڈی جی پی آر ڈیفائن کرے گا، یا اس کو پیچھے سے ڈیفائن کیا جائے گا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے بات، یہ بات کلچر کے خلاف ہے. تو میرے خیال سے اتنے پاور کسی ایک شخص کو نہیں دینے چاہیے، اور یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ ڈسینٹ کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے علینا، جو شہزاد نے ابھی بات کی ہے نا، صرف ایک سیکنڈ، جو ہیٹ لٹریچر کی بات کی وہ تو آلریڈی نیب نیشنل ایکشن پلان کے قانون کے تحت ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہی تھی قانون تو سارے موجود ہیں، تو یہ نیا لانے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ ٹھیک ہے جی، ہم ڈسکشن کنٹینیو کریں گے ایک تھوڑی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پنجاب میں ایک بل منظور ہوا ہے، ہم اس سے متعلق ایک پہلو پر ڈسکشن کر رہے ہیں اور آپ کا کامنٹ چاہیں گے ہم. ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے، میں نے جو پتہ کروایا ہے یا جو چیک کیا ہے، سب سے پہلے تو وہی ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی تحفظ بنیاد اسلام بل، اور یہ متفقہ طور پر منظور ہوا ہے 2020 بل 2020 بل کے پاس ہونے پر اللہ کا بے انتہا شکر. یہ بل دین اسلام کی حفاظت، سربلندی کے لیے سنگ میل، تاریخ رقم کر دی. وفاق سمیت تمام صوبوں سے یہ بل پاس کروا کر پورے ملک میں نافذ کیا جائے. اس بل کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام مقدس ہستیوں کی عزت و ناموس و آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمانی کتابیں، فرشتے، خلفائے راشدین، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اور اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کی جا سکے گی. یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ 1 سال قبل 3 کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور اسلام کے بارے میں توہین آمیز زبان استعمال کی گئی تھی. اب بتایا جا رہا ہے کہ خلاف ورزی پر 5 سال قید، 5 لاکھ جرمانہ ہوگا یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی. محکمہ اطلاعات و ثقافت جو ہے وہ کتابوں کی رجسٹریشن، ریگولیشن اور دیگر انتظامی امور کی انجام دہی بنائے گا. تمام اختیارات ڈی جی ایس پی آر کے پاس ہوں گے، ڈی جی پی آر کے پاس ہوں گے. خصوصی ٹیمیں پرنٹنگ پریسوں پر چھاپے مارے گی.
متنازع مواد آنے پر متحدہ علماء بورڈ میں پیش کرے گا یہ ڈی جی پی آر. حتمی منظوری یا مسترد کرنے کا اختیار متحدہ علماء بورڈ کو ہوگا. اب پرویز الہی صاحب کو مبارک ہو, پنجاب اسمبلی کو بھی مبارک ہو. مجھے کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں, خاص طور پر پرویز الہی صاحب یا چودھری برادران یا چودھری فیملی کا جو مذہبی گھرانے ہیں یا مذہب سے تعلق ہے, میں ان کی قدر کرتا ہوں. چودھری صاحب سے میرے کچھ سوال ہیں, میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, قرآن جیسی سچی کتاب اور آخری انسان تک کی کتاب ہمارے پاس ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ وہ ملک ہے, اسلام کا قلعہ پاکستان ہے. کتنے حضور بل پہلے آ چکے ہیں اس طرح کے, کتنے بل آ چکے ہیں, کتنے بل آ چکے ہیں اور ان پر کتنا عمل ہو رہا ہے, کتنے قوانین ہم تو اوور بکڈ ہو گئے ہیں قوانین کے حوالے سے. پھر کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں, کوئی فیلڈ اٹھا لیں, قصور وہ جو جنسی زیادتی کا واقعہ اٹھا لیں, بلدیہ فیکٹری ماڈل ٹاؤن ثانیہ سائیوال اٹھا لیں, چند سال کی زینب شریفہ بی بی 85 سالہ بوڑھی کو اٹھا لیں, ابھی کل جو راولپنڈی میں ماں کو مار رہے تھے اس کو اٹھا لیں, باپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی, ماموں کی بھانجیوں کے ساتھ زیادتی, اور قبروں میں عورتوں کا محفوظ نہ ہونا, اس کو اٹھا لیں. اچھا یہ چھوڑ دیں, مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے گھی بنانا اٹھا لیں, گدھے کتے کا گوشت کھلانا اٹھا لیں, تربوز میں سرخ رنگ کے انجیکشن لگانا اٹھا لیں. آج ایلفی سے بکرے کی اوپر وہ انہوں نے وہ سکن لگائی ہوئی تھی, وہ سکن اٹھ رہی ہے تو نیچے سے اصلی بکرا نکلا ہے. ہر شے میں ملاوٹ, ہر شے میں 2 نمبری, رمضان میں مہنگائی ذخیرہ اندوزی اٹھا لیں. ہم ایک چاند چودھری صاحب ایک عید پر کیوں متفق نہیں ہیں؟ ممبر رسول کا کیوں غلط استعمال ہوتا ہے؟ ہم اللہ کو ماننے والے تو ہیں, اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ ہم رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی سنتوں پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ جن چیزوں کا میں نے چودھری صاحب ذکر کیا ہے, یہ ساری ملاوٹ, یہ ساری زیادتیاں, ان کے کیا قوانین موجود ہیں؟ اگر ہیں تو عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ, رسول, قرآن اور آئین پاکستان کے ہوتے ہوئے اس بل کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بل پاس کرنے سے یہ سب کچھ جو آپ کا ہے وہ عمل میں آ جائے گا, پورا پاکستان اس پر متفق ہو جائے گا؟ کل جب اتنی قانون سازی نہیں تھی, آخری سوال ہے چودھری صاحب سے, جب اتنی قانون سازی نہیں تھی, ہم اس وقت حالات کیوں اچھے تھے؟ آج اتنی قانون سازی ہونے کے بعد حالات کیوں برے ہو گئے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اخلاقیات, انسان سازی اور پرائمری سطح سے لوگوں کو سکھائیں, اوپر لائیں. یہ بل بہت سارے اسمبلیوں کے دیمک کھا جاتی ہے. میں ان کی پھر ایک مرتبہ ان کی نیت کو, ان کے سوچ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کے بل پاس کرنے سے اتنے بڑے مقصد اچیو ہوتے ہوں گے. اس کے پیچھے بہت محنت کی ضرورت ہے. بہرحال یہ اسمبلی کا بل ہے اور متفقہ طور پر منظور ہوا ہے, اب سب بہتر جانتے ہوں گے مجھ سے. ٹھیک ہے جی, ہم دوبارہ بھی بھٹی صاحب اس پہ ڈسکشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اسپیکر صاحب کو بھی لائن پہ لے لیں تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں آپ ان سے 1 to 1 پوچھ سکیں. مظہر عباس صاحب, ایک مرتبہ فردوس عاشق سے کیا تھا سوال, آج تک بھگت رہا ہوں. وہ نہ کرانا یار. اور بھٹی صاحب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نا, وہ سوال اگر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کے سوال. چودھری صاحب تو وزادار آدمی ہیں, مہذب آدمی ہیں, یعنی اچھے آدمی ہیں. کسی ایسے کو لائیں کہ جو مجھے کوئی بنائے, بیکری والا بنائے, کوئی کیکوں والا بنائے, کوئی ویٹر بنائے, اس طرح کے بندے کو لائیں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ہم ضرور کوشش کریں گے, اس پہ مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ابھی ذرا مظہر عباس صاحب کو کامنٹ شامل کرتے ہیں. جی مظہر صاحب. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے ملک کا قانون میں اور توہین رسالت اور توہین مذہب کا قانون موجود ہے. جب ایک چیز وفاقی سطح پر اور ریاستی سطح پہ موجود ہے اور اس کے حوالے سے اس توہین رسالت یا توہین مذہب
कि अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है या की जाती है तो फिर उस पर सजा बाकायदा मौजूद है और वो सजाए मौत है। उसके बाद आप ये बिल लेकर क्यों आए हैं, इसके पीछे क्या मकासद हैं, और फिर एक ग्रेड 18 या 19 के अफसर के हवाले आपने ऐसी पावर्स कर दी हैं जो किसी मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी नहीं होती। और इसकी जो सेक्शन 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं इसके पीछे इसके सियासी मकासद क्या हैं वो भी बताऊंगा। और इस तरह की एक चीज बिल्कुल दूसरे अंदाज में कोई 1-1.5 साल पहले सिंध में भी लाने की कोशिश की गई थी। देखिए इसका क्लॉज 3 क्या कहता है कि DGPR कैन रिफ्यूज एनी पब्लिकेशन बुक और वर्क। अब वर्क डिफाइन नहीं है, बुक और वर्क is book or work is prejudicial to national interest, culture, sectarian and religious harmony. अब इसमें जो पहली दो चीजें हैं, नेशनल इंटरेस्ट और कल्चर, अब इसको डिफाइन नहीं किया गया। अब हमें पता है कि इस मुल्क में कौमी मफाद के नाम पे कोई भी चीज, किसी भी चीज को डिफाइन कर दिया जाएगा कि ये किताब कौमी मफाद में नहीं है, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ ही क्यों ना हो। लिहाजा इसकी पब्लिकेशन, वो DGPR जो अफसर है ग्रेड 18-19 का, वो आपकी पब्लिकेशन पर पाबंदी लगा देगा। देखिए बुक के हवाले से सिंध के अंदर भी एक कानून लाया जाने वाला था। ये जो किताबों के ऊपर एकदम यरगार हुई है, ये सिर्फ इस हवाले से नहीं हुई है। इसमें सिंध के अंदर जो कानून लाया जाने वाला था उसमें प्रिंटिंग पर, उसके बाद लोग किताब लिखना ही छोड़ देते। वो तो शुक्र है कि बिल जो है वो काबीना ने मंजूर भी कर लिया था। उसको जो है वो कमेटी में भेजा जाने वाला था। वो इत्तेफाक से कुछ दोस्तों ने बैठ के इसको देखा, फिर जाके सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात की कि आपने ये बिल पढ़ा है, और उन्होंने ये बिल नहीं पढ़ा था। तो यहाँ मसला ये है कि अफसरशाही के हवाले से अगर आप कोई चीज कर देंगे तो उसके कहीं ना कहीं चीजें ले जाती हैं। अगर आप पिछले चंद माह में PMLQ की पॉलिटिक्स देखें तो आपको ये बिल समझ में आ जाएगा। मैंने जिस तरह पहले कहा कि आप इस मुल्क में तौहीन रिसालत का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, हो नहीं सकता, हमारी जाने कुर्बान। ठीक है, इसमें कानून मौजूद है, इसमें सजा मौजूद है। तो फिर ये बिल लाने, इस बिल की आड़ में जो सियासी मकासद हासिल किए जाने हैं उसको देखने की जरूरत है। उसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है जी, हमारे पास टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये बात करती चलूँ, जो हमने इस बिल से मुताल्लिक आज डिस्कशन की है वो एक पहलू पे है, यानी जो DGPR के इख्तियारात हैं, DGPR एज अ महकमा या वो अफसर जो कि ये इख्तियारात इन्फोर्स करेगा, उस पर हमने बात की है। हम आने वाले प्रोग्राम्स में इससे मज़ीद भी बात करेंगे पूरे बिल के साथ, पूरी जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी उसके साथ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।